मुंबई से ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में रेलवे स्टेशन की जगह मरम्मत हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो चुकी थी। चुनाचे अगले रोज़ तीसरे पहर भोपाल पहुंची। इमरान डब्बे में बैठा बैठा तंग आ गया था। सुबह उसने एक स्टेशन पर उतर कर जल्दी जल्दी नाश्ता किया था। भोपाल में वैसे भी गाड़ी देर तक रुकती थी। वो ट्रेन से उतर कर चाय वगैरह के स्टॉल पर गया। यहाँ आकर उसने महसूस किया कि प्लेटफार्म की फ़िज़ा कुछ बदली बदली सी लग रही है। इसे इस किस्म की बातों का काफ़ी तजर्बा हो चुका था। उसने फ़िज़ा में ख़तरे की बू सूंघ ली। वो टी स्टॉल के काउंटर पर कोहनी टकाए ज़रा सा झुक कर खड़ा था और गोशाए चश्म से प्लेटफार्म का जायज़ा ले रहा था। पहली गैर मामूली बात उसने ये देखी कि वहाँ मिलिट्री पुलिस के जवान मामूल से ज़्यादा थे, और रेलवे स्टेशन पुलिस के अलावा भोपाल पुलिस के सिपाही भी जगह जगह और ख़ास तौर पर प्लेटफार्म के गेट पर खड़े नज़र आ रहे थे और मुसाफिरों का जायज़ा ले रहे थे। इमरान चाय और बंद का आर्डर दे चुका था। वहाँ खड़ा रहना ख़तरनाक साबित हो सकता था। वो वापस मुड़ने लगा तो टी स्टॉल वाले ने चाय का कप और बंद मक्खन प्लेट में रख कर उसके सामने रख दिया। इमरान प्लेटफार्म की तरफ पुश्त करके मुंह के नीचे करके जल्दी जल्दी खाने लगा। 6-7 नवालों में उसने बंद मक्खन ख़त्म कर लिया और चाय के 2 घूंट पिए। काउंटर पर पैसे दिए और होंठों पर हाथ फेरता हुआ डब्बे की तरफ बढ़ा। डब्बे के दरवाजे से ज़रा हटकर एक पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ एक सिविल कपड़ों वाला दरमियानी उम्र का भारी जिस्म वाला आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने तंग मोरी वाला खदरी पजामा पहन रखा था और नेहरू कैप सर पर पहन रखी थी। इमरान ने शक्ल ही से उसे पहचान लिया कि ये यकीनी तौर पर सीआईडी का आदमी है। इमरान आम मुसाफिरों की तरह बेनियाजी से कदम उठाता हुआ डब्बे के दरवाजे के पास आया तो किसी ने आवाज़ देकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? इमरान वहीं रुक गया। उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जहाँ कांस्टेबल के पास सीआईडी वाला आदमी खड़ा था। वो इमरान को घूर रहा था। जब इमरान ने उससे पूछा कि तुमने मुझसे कुछ कहा, तो उस सीआईडी वाले ने मुस्कुराते हुए माजरत पेश की और कहा, जी नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा, आपके पीछे जो मुसाफिर था उससे पूछा है, क्षमा कीजिएगा। सीआईडी वाला और कांस्टेबल मुसलसल इमरान को तक रहे थे। ये इस सीआईडी वाले की चाल थी और वो अपनी चाल में कामयाब हो गया था। इसका एहसास इमरान को भी हो गया था। मामला बिगड़ सकता था, लेकिन डब्बे में सवार होने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो अपनी वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन अभी तक भोपाल स्टेशन पर रुकी हुई थी, चलने का नाम ही नहीं लेती थी। इस दौरान सीआईडी वाला पुलिस कांस्टेबल के साथ 2-3 बार डब्बे के आगे से गुजरा। हर दफ़ा उसने डब्बे में झांक कर इमरान को देखा। यह आदमी अभी प्लेटफार्म पर ही टहल रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। इमरान ने खुदा का शुक्र किया कि मुसीबत से जान छूटी। भोपाल शहर से निकलते ही ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई। भोपाल से आगे झांसी और ग्वालियर 2 बड़े शहर आते थे। ये सारा का सारा इमरान के लिए अब ख़तरनाक इलाका साबित हो रहा था। ट्रेन झांसी पहुंची तो कुछ मुसाफिर उतर गए और कुछ नए मुसाफिर चढ़ गए। इमरान अपनी सीट पर ही बैठा रहा। वो ट्रेन से उतर कर खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता था। उसकी खिड़की प्लेटफार्म की तरफ नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ थी, इसलिए वो प्लेटफार्म के सिर्फ इस हिस्से को देख सकता था जो डब्बे के सामने नज़र आ सकता हो। मुसाफिर बेदर आगे पीछे गुजर रहे थे। अचानक वही आदमी डब्बे के आगे से गुजरा जो भोपाल स्टेशन पर पुलिस कांस्टेबल के पास खड़ा था और जिसने इमरान को नज़र भर कर देखा था और जिसके बारे में इमरान को यकीन था कि ये सीआईडी का आदमी है। इस आदमी ने डब्बे के आगे से गुजरते हुए अचानक झांक कर इमरान पर एक नज़र डाली और आगे निकल गया। इमरान कुछ परेशान हो गया। इसका मतलब था कि ये शख्स भोपाल से इसके पीछे लग गया है। ये लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि मुश्तबा आदमी का मुसलसल दूसरे स्टेशनों तक पीछा करने की बजाय उसका चेहरा अपने किसी सीआईडी वाले दूसरे आदमी को दिखा देते हैं कि जो आगे इलाके का हो, और फिर वो दूसरा उसका ताक़ब शुरू कर देता है। लेकिन ये शख्स भोपाल से खुद ही इमरान के पीछे लगा था। इमरान सोचने लगा कि इस ट्रेन से किस तरह उतर कर जाना चाहिए और कोई दूसरी ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। ये सोचकर इमरान सीट से उठकर डब्बे के दरवाजे के पास गया। उसने प्लेटफार्म पर निगाह डाली।
डब्बे से ज़रा हट कर वही सीआईडी वाला दो पुलिस वालों के पास खड़ा एक आदमी से बातें कर रहा था। इसका खुफिया पुलिस का आदमी होना तो साबित हो चुका था, लेकिन अब इमरान के लिए झांसी के स्टेशन पर उतरना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता था। वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। इस दौरान इंजन ने विसल दे दी, गार्ड की सीटियों की आवाज़ बुलंद हुई और ट्रेन खिसकने लगी। ट्रेन ज़रा आगे गई तो एक आदमी जिसने कमीज़ पतलून पहन रखी थी चलती ट्रेन में इमरान के डब्बे में आकर सवार हो गया। ये वही आदमी था जो प्लेटफार्म पर सीआईडी वाले आदमी से बातें कर रहा था। इमरान फ़ौरन समझ गया कि पहले सीआईडी वाले ने इस दूसरे खुफिया पुलिस वाले के हवाले कर दिया है। इमरान की परेशानी में इजाफा हो गया। वो ट्रेन से उतर भी नहीं सकता था और खुफिया पुलिस का एक आदमी उसके डब्बे में सवार हो चुका था। यह आदमी कुछ देर तक तो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, फिर वो मुसाफिरों के दरमियान से गुजरता इमरान के करीब आकर बोला, महाराज क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इमरान के साथ ही सीट पर किसी मुसाफिर का सूटकेस पड़ा हुआ था। इमरान ने कहा, ये सूटकेस? वो आदमी बोला, क्या ये आपका है? इमरान ने कहा, जी नहीं, मेरा नहीं है। इतने में पिछली कतार में से एक मुसाफिर आ गया, महाराज ये मेरा है। सीआईडी वाले ने कहा, भैया इसे अपने पास नीचे रखो, ये जगह बैठने के लिए है, सूटकेस रखने के लिए नहीं है। और उसके साथ ही उसने सूटकेस उठाकर उसके मालिक को पकड़ाया और ख़ुद इमरान के पास आकर बैठ गया। मुसीबत इमरान के सर पर पहुंच चुकी थी, मगर इमरान बड़े इत्मीनान और इत्मीनान के साथ बैठा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था और दिन की रोशनी शाम के मंजगे में तब्दील हो रही थी। इमरान को यकीन था कि ये खुफिया पुलिस वाला जो उसके पास आकर बैठा है तो इसे ज़रूर पूछगिछ शुरू करेगा, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। इमरान ने इन तमाम सवालों के जवाब अपने जहन में सोच लिए थे। एक बात उसने तय कर ली थी कि वो अपने आप को मुसलमान ही बताएगा, हिंदू नहीं जाहिर करेगा, और ऐसा किया तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। इस आदमी ने इमरान की तरफ देखकर बात करते हुए कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? इमरान ने बेदिली से जवाब दिया, दिल्ली। वो आदमी बोला, कैसा इत्तेफाक है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं टेलीफोन के महकमे में मुलाजिम हूँ। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? इमरान ने कहा, मैं दिल्ली अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब्दुल रहीम कहने लगा, अच्छा तो आप दिल्ली के रहने वाले नहीं? इमरान ने दिल में सोचा कि वो इसी स्टेशन पर उतर कर गायब हो जाता है तो ग्वालियर काफ़ी बड़ा शहर है, ये उसे तलाश नहीं कर सकेगा। इमरान उठकर बाहर जाने लगा तो अब्दुल रहीम ने कहा, मेरा ख्याल है आप चाय पीने जा रहे हैं, मुझे भी चाय की तलब महसूस हो रही है, चलिए इकट्ठे ही चलते हैं। ये बला इमरान के साथ ही चिपक गई थी। अब्दुल रहमान भी इमरान के साथ ही उतर कर चाय के स्टॉल पर आ गया। उसने खुद ही चाय और पेस्ट्री वगैरह का आर्डर दे दिया। इमरान बोला, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। अब्दुल रहीम मुस्कुराने लगा, बोला, भाईजान ग्वालियर की पेस्ट्री बहुत मशहूर है, ज़रा चख कर तो देखें। दो पुलिस के सिपाही वहाँ से गुजरे तो उन्होंने अब्दुल रहीम की तरफ देख कर उसे सलाम किया। अब्दुल रहीम ने सर हिलाकर इस्लाम का जवाब दिया और इमरान से कहने लगा, भाई साहब बात असल में ये है कि मेरे वाले साहब ग्वालियर में किसी स्टेशन के ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। ये कांस्टेबल मुझे जानते हैं इसलिए मुझे सलाम कर रहे हैं, वरना मेरा पुलिस वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाले साहब तो मुझे पुलिस में ही भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन मुझे ये महकमा पसंद नहीं आया। मैंने वाले साहब के आगे इनकार कर दिया। इमरान के लिए अब वहाँ से खिसकना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। अगर वो ऐसा करता तो ये शख्स कोई ना कोई बहाना बनाकर ज़रूर उसके साथ जाएगा, और अगर वो भागने की कोशिश करता तो ये शख्स पुलिस के सिपाहियों को हुक्म दे सकता था कि इसे गिरफ़्तार कर लो, और वो उसी वक्त गिरफ़्तार कर लेते। और गार्ड ने सीटी बजा दी। उन्होंने अभी आधी चाय ही पी थी। इमरान चाय का बिल अदा करने लगा तो अब्दुल रहीम ने उसे रोक दिया और कहा, भाई साहब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, और ख़ुद बटुए में से पैसे निकाल कर अदा कर दिए। गाड़ी खिसकने लगी थी। इमरान बादल नखास्ता अपने डब्बे की तरफ बढ़ा। उस वक्त भी वो वहाँ से एकदम भाग जाने के लिए मौके की तलाश में था, लेकिन सीआईडी वाले उसके पीछे था। इसने पहले इमरान को डब्बे में सवार होने दिया और उसके बाद खुद डब्बे में दाखिल हुआ। इमरान ने महसूस कर लिया था कि इस सीआईडी वाले अब्दुल रहीम ने उसे अपने हिसार
اور خفیہ گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس شخص سے کم از کم دہلی تک جان چھڑانی مشکل ہے۔ دہلی بڑا اسٹیشن تھا، وہاں مسافروں کا ہجوم تھا اور عمران کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل سکتا تھا۔ دہلی اور گوالیار کے درمیان ایک ہی بڑا اسٹیشن تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکی اور پھر آہستہ آہستہ چلنے لگ پڑی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ آگرہ پہنچی تو وہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے رکی اور دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ عبدالرحیم CID والے نے سائے کی طرح عمران کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ عمران نے اب ساری امیدیں دلی اسٹیشن پر ہی رکھ لی تھی۔ ٹرین دلی آدھی رات کے بعد پہنچی۔ ابھی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی نہیں تھی کہ عمران پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، باہر سے بڑا رش پڑے گا، جلدی اتر جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، یہ کہہ کر عبدالرحیم بھی عمران کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹرین کے رکتے ہی دونوں ایک ساتھ ٹرین سے اتر پڑے۔ کافی مسافر تھے مگر عمران کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ عمران کو پورا یقین تھا کہ یہ شخص اسے اتنی دور سے گھیر گھور کر لا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی چپکا رہے گا، لیکن عجیب سی بات ہوئی کہ پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد عبدالرحیم نے عمران سے ہاتھ ملایا اور کہا، آپ کے ساتھ بڑا اچھا سفر کٹا عبدالکریم بھائی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ عمران ایک لمحے تو حیران سا ہو کر رہ گیا، پھر بڑی خوشی کے ساتھ اس نے دوسری بار عبدالرحیم سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ پھر ضرور ملاقات ہوگی، اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر CID والا عبدالرحیم ایک طرف چل پڑا۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ وہ باہر جانے والے گیٹ کی طرف بڑھا، دل میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو اور یہ آدمی CID کا بندہ نہ ہو، یا اگر CID کا آدمی ہی ہے تو اس نے میری یعنی عمران کی تو یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ بہرحال عمران کے سر پر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا، لیکن عمران کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ CID والے عبدالرحیم نے عمران سے جدا ہوتے ہی عمران کو ایک دوسرے آدمی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ دوسرا آدمی دلی کی خفیہ پولیس کا انسپکٹر بدری پرساد تھا، جس کے جال میں پھنسا ہوا آدمی کبھی نہیں نکل سکتا تھا۔ CID والے عبدالرحیم نے جس کا اصلی نام رام کرشن تھا، پلیٹ فارم پر موجود CID انسپکٹر بدری پرساد کو گوالیار ہی سے ریلوے پولیس کے خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ ایک خطرناک اور مشتبہ شخص کو لے کر دلی پہنچ رہا ہے۔ اس آدمی رام کرشن نے یہ پیغام گوالیار کے اسٹیشن پر چائے پیتے ہوئے ٹی اسٹال کے مالک کو خفیہ کوڈ میں کاغذ کے ایک پرزے پر لکھ کر دیا تھا اور عمران کی آنکھوں سے بچا کر دے دیا تھا، جسے ٹی اسٹال کے مالک نے ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن کے ہیڈ کانسٹیبل کو دے دیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے خفیہ کوڈ کو پڑھنے کے فوراً بعد دلی خفیہ پولیس کے انسپکٹر بدری پرساد کو خفیہ سگنل کے ذریعے یہ پیغام ارسال کر دیا تھا۔ چنانچہ بدری پرساد پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ عمران کو معلوم ہی نہیں تھا کہ CID والے اس کو گھیرے میں لے چکے ہیں اور اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اب وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو کر دلی کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس کا دلی کے اسٹیشن پر اترنے کا پروگرام نہیں تھا، اس نے ممبئی سے امرتسر تک کا ٹکٹ لے رکھا تھا، لیکن CID کے عبدالرحیم کی وجہ سے اسے دلی اترنا پڑا۔ اگرچہ اس سے کسی کے حد تک CID کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا شک اس کے دل میں ضرور تھا کہ کہیں یہ بھی عبدالرحیم کی کوئی چال نہ ہو۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسٹیشن سے سیدھا چاندنی چوک حاجی صاحب کے ہوٹل پر چلا جاتا ہے اور کل رات کو گاڑی پکڑ کر امرتسر روانہ ہو جائے گا۔ اسٹیشن کے سامنے باغ کے کونے پر ٹیکسی اور رکشہ سٹینڈ تھا۔ عمران ٹیکسی لینے کے واسطے سٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب آیا، پیچھے سے ایک اسٹیشن ویگن اس کے پاس آ کر ایک دم بریک لگا کر رکی۔ اس میں سے 4 آدمی نکلے اور نکلتے ہی عمران کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ عمران سنبھل سکتا، اس میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلے کو زور سے عمران کے سر پر کے حصے پر مارا۔ تھیلے میں ایک کوئی سخت چیز پڑی ہوئی تھی۔ یہ ضرب اتنی شدید اور اچانک تھی کہ عمران وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔
ان آدمیوں نے عمران کو اٹھا کر اسٹیشن ویگن کے پچھلے دروازے سے اندر ڈالا، دروازہ بند کیا اور اسٹیشن ویگن جس کا انجن چل رہا تھا شور مچاتی آگے نکل گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے علاقے سے نکلتے ہی اسٹیشن ویگن اس سڑک پر آ گئی جو چاندنی چوک اور جامع مسجد کو جاتی تھی۔ خالی سڑک پر رات کی خاموشی میں اسٹیشن ویگن دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر خفیہ پولیس کا بدنام زمانہ انسپکٹر بدری پرساد بیٹھا ہوا تھا۔ گوالیار سے دلی تک عمران کے ساتھ آنے والے CID کے رام کرشن نے دلی کے جنکشن پر اترنے کے بعد عمران کو خفیہ طور پر اس CID بدری پرساد کے حوالے کر دیا تھا۔ جامع مسجد کے چوک میں آ کر اسٹیشن ویگن لال قلعے کی طرف مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیشن ویگن لال قلعے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان دنوں دلی کی خفیہ پولیس کا سب سے خطرناک ٹارچر سیل لال قلعے میں ہی تھا۔ بعد میں یہ ٹارچر سیل دلی کے شہر کی جانب پرانے قلعے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عمران ویگن کے اندر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اسٹریچر پر ڈال کر قلعے کے ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے تہہ خانے میں آ کر بے ہوش عمران کا معائنہ کیا اور اس کے سر کے اس حصے کو دیکھا جہاں پر ضرب لگی تھی۔ وہاں سوج پڑ گئی تھی مگر زخم نہیں تھا۔ انسپکٹر بدری پرساد ڈاکٹر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے عمران کی نبض بھی دیکھی اور کہا، میں اسے انجیکشن لگا دیتا ہوں، کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے عمران کے بازو پر انجیکشن لگایا اور چلا گیا۔ انسپکٹر بدری پرساد بھی عمران پر تہہ خانے میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں ایک نظر ڈالنے کے بعد باہر آ گیا۔ باہر 2 مسلح سنتری پہرا دے رہے تھے اور پہرا دیتے ہوئے بالکل الرٹ کھڑے تھے۔ انسپکٹر نے انہیں کہا، یہ بہت خطرناک ڈاکو ہے، ہوشیار ہو کر پہرا دینا۔ ٹھیک ہے سر، دونوں میں سے ایک سنتری نے زور سے ایڑیاں بجاتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر بدری پرساد قلعے کی اوپر والی منزل میں ایک آفس میں آ گیا اور الماری میں سے گزشتہ 5 سال کے کشمیری کمانڈوز جو پکڑے گئے تھے ان میں سے کچھ شہید ہو چکے تھے اور کچھ فرار ہو گئے تھے، ان کا ریکارڈ نکال کر دیکھنے لگا۔